bakar di daun telinga. Nah, baik, kita mulai ya, saya jawab ya. Dari Pak Amir Yusuf Gresik. Selamat sore, Wilose. Anak saya beberapa tahun lalu kena luka bakar di daun telinga bagian bawah. Sehingga dari waktu ke waktu tumbuh keloid di telinganya. Sehingga barusan kemarin kami lakukan operasi. Dan bagaimana supaya tidak tumbuh lagi. Kami sudah melakukan terapi tetapi masih tetap tumbuh besar. Terima kasih, Wilose. Silakan Pak Juan.魏老师，这个是书面的题的问题。好，上面第一个，老师下午好，这个是东枣啊 Gresik 的一个师兄，他说我的孩子在几年前受过烫伤，烫伤在他的那个耳朵的背后，耳朵的下面，然后他会长起来是那个要恢复的那个皮肤长起来，就是那种的那个肉。我们在最近做了那个手术，手术就好像整形的手术，就不想让这个肉一直在长。我们也有做过调整，长生些的调整，但是那个伤口原来烫伤的那个伤口，那个肉还会再长，还不能处理好，请教老师。好，这个问题在华文的医学上叫做蟹足肿，它长出来的肉好像螃蟹的脚那样子了。螃蟹的脚的肉不是像螃蟹的脚那一种形状，听到吗？有伤口的，哎，那个烫伤的那个组织那个肉，它好转起来就一直长。老师说很像那个螃蟹的脚，在医它的学上，组织。华文的名词叫做蟹足肿，像哦，螃蟹的。iya. Pertama, keloid itu kalau dalam bahasa Mandarin, istilah keloid dalam bahasa Mandarin, xie yaitu apa ya? Jaringan kaki kepiting begitu. 魏老师他现在共修，他说那个楼下好像这种情形，就是要调整患部，还有全身每一个穴道，来改变它的体质，改变它的基因。 Jadi kita untuk terapi keluhan keloid yang terus tumbuh ini masih belum berhenti. Lause bilang perlu terapi di semua titik cakra untuk bisa menguatkan sistem tubuhnya itu bisa berfungsi lebih optimal. Tentu saja termasuk juga diarahkan terapi itu energi healing ke bagian yang luka, yang timbulnya keloid. 老师，这个先例有没有好过的？有，那在这个方面啊，开刀没有用，医生要去打一种药，那是皮肤专科才有的。 Bahwa operasi biasa mungkin belum tentu ada hasil yang memuaskan. Biasanya harus ada obat khusus dari seorang ahli dermatologi yang mesti mungkin dimasukkan ke tempat lukanya itu. Saya tanya Lause barusan, apakah dengan terapi energy healing pernah ada presiden, pernah ada pengalaman luka seperti ini, timbulnya keloid? Lause bilang ada. 好的， Ya. Jadi ada presiden di mana kasus tumbuhnya keloid ini bisa 好，下一个问题。 atau bisa stop begitu. Pertanyaan, jadi mudah-mudahan jawaban tadi bisa sebagai ini ya,
Iya, sebagai referensi buat kita. Terapi di semua titik cakra. Dan tempat yang terjadinya timbulnya keloid. baik. Pertanyaan kedua, ini saya baca aja ya, Dokter Ya, Agus. silakan langsung Iya. ya. Eh, Pak Gunawan, terima kasih dari Lombok ya, Pak Gunawan. Apakah terapi ini baik ke diri sendiri maupun ke orang lain pada satu titik cakra energi yang disalurkan lebih besar bila memakai ujung jari tengah diletakkan pada titik cakra dibandingkan dengan memakai telapak tangan. Dan 魏老师，这个是 ya, 比 terang. 较当一个义工，我们帮人家，老师说，在那个穴位穴道那里，最好是用那个指尖，用手指的指尖，可能手指的指尖传递的能量相对可能会比较大，比起我们用手掌。但是如果我们的那个指尖不是很那个精确度不够，有一点点那个偏外，它的穴道不是很准确的地方，那这样的话不是会比较那个嘛，会比较亏待那个病患。如果我们手掌就肯定是会摸到它的穴道。请教老师。这个就是上课的当中，老师要求每一个人认真学习的地方，才能够精确去对准那个穴道，而且穴道的范围并不是只有一个点，而是像印尼500块的印尼盾那样大，所以不用担心会摸不到。 Jawaban Lause begini, pertanyaan ini sangat teknis bagi yang belajar longevitologi. Pada waktu di kelas kita, selama 6 malam kan kelas itu, maka waktu kita lakukan latihan saling terapi dan juga dengar penjelasan, harusnya kita bisa teliti. Lakukan saling terapi, harusnya kita semangat dan rajin. Sehingga kita terbiasa, titik cakra itu kita pakai ujung jari. Tempat yang sakit kita pakai telapak tangan. Kita karena biasa. Jadi kalau kita sudah biasa, kita akan terampil. Titik cakra itu bukanlah satu titik seperti pensil, satu titik. Tapi dia adalah seukuran seperti koin rupiah 500. Jadi sebesar lingkaran itu. Anda jangan khawatir bahwa jari saya tidak presisi meleset. Rasanya tidak. Rasanya kita pasti bisa. Oke, 老师补充吗？好的，下一个问题。 Baik, Oke. mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Gunawan dari Mataram. Ini berikutnya dari Bu Yulia, ini juga anggota juga. Selamat sore, mohon tanya untuk terapi mengurangi sakit dan mengeluarkan angin di tubuh, terapi area mana? Terima kasih dari Bu Yulia. Silakan Pak Johan. Ya, sakitnya ini nggak spesifik. Ya, apa sakit nyeri di tulang di persendian atau sakit hati atau sakit. Iya. Oke. Silakan Bu Yulia bisa menambahkan. Mengeluarkan angin juga maksudnya apakah itu Iya. pencernaan tidak bagus, perut itu kurang nyaman, atau angin secara umum orang lagi masuk angin. Iya. Dari perut sampai bokong. Perut sampai bokong tidak nyaman, ada Iya. tekanan, ada Nih. angin. 那是经痛引起的 Terus sakitnya 刀脚 sakit di kaki. perut sakit sampai kaki sampai bokong 它的风不出来 Oh, jadi sakitnya itu berkaitan dengan angin gitu ya? Iya. Ada tekanan angin dari perut sampai di kaki, sakitnya juga dari perut sampai di kaki, begitu? Iya. 老师，他的问题就是身体里面的风或者气是鼓在那里，在他的腹部到他的腿，同时也会痛。如何排除这个风，或者排除这个我们的那个集气，从腹部到这个腿？首先，先确认他学过长生学吗？
Ibu Julia yang nanya, 呃， dulunya pernah belajar ya? 有啊，就是现在做那个义工嘛， Oh, jadi 好的， sekarang sebagai relawan mau terapi orang lain begitu ya? 就这个，想请问老师，啊，这样的情况要用什么方法止痛啊？跟给他的风出来，要加强哪一个穴道？我讲，如果正在痛的时候，就调他的小腹，用第7跟第2穴道。刘汉先翻译。我讲有啊， Ya, bila pada waktu sedang sakit, kita mau terapi, satu adalah untuk mengurangi sakit, kedua adalah semoga angin secara bertahap bisa keluar. Lalu sebilang kita pakai di titik cakra 7, cakra 2. Lalu sama dia punya tempat sakitnya itu subabdomen, di bawah perut. 可以可以，平常的话，就跟他调整7号、4号、3号、2号心脏跟小腹的地方。魏老师，这些全都赵老师的方法做了，可是那个止痛药也止不了啊，要怎么办呢？你每一个地方调整的时间要长一点。有啊，做了很长时间，可是好像个人的功力不够是吧，魏老师？是，你请他平常的饮食避开那些寒凉的食物，更不可以吃冰凉的东西。我讲那个这是原因，子宫内有那个子宫肌瘤啊，就来月经来的很多，变成贫血，而且痛的挺厉害的，这些穴位全部我已经加强调整了。所以就必须从他平常的生活饮食这样啊，对，比如说，如果是年轻人的话，他每天玩手机玩到7晚8晚都还不睡觉，你吃什么仙丹妙药还是没有用。就是这个子宫肌瘤的问题，它痛了，吃止痛药也治不了。一般子宫肌瘤就是子宫比较寒，就容易造成这个现象。好的。所以一些冰水不要吃，一些寒凉的蔬菜、果实、水果不要吃，譬如说芽菜啦、瓮菜啦，这些都比较寒凉的食物，他自己要避开。好的，魏老师，那如果我们已经加强这个全部的穴道，止痛药都治不了，还要加强什么？魏老师，就是换步要去多跟他调整好的，那请他饮食方面那些寒凉的食物、比较冷的食物，还有冰水不要吃这些都没吃了然后每一次的调整时间长一点Yes， 这个已经做到了，时间最好超过1个小时还不止呢，2个小时啊，老师。Baik, Pak Johan bisa Jadi diringkas translate itu. Iya, saya pikir mungkin juga berguna buat yang lain. Ya. Bahwa ibu yang menanya ini adalah volunteer, dia pernah belajar, tapi pertanyaannya sedikit, latar belakangnya banyak, latar belakangnya panjang. Bahwa sakitnya ini itu adalah di permukaan. Sumbernya sakit, pasien tersebut ada mioma. Jadi ada tumor, sejenis tumor di rahimnya itu, di otot rahimnya. Lalu kemudian karena banyak pendarahan menyebabkan jangka panjang menyebabkan anemik, kekurangan darah, anemia. Sehingga timbullah gejala-gejala di permukaan, banyak angin, sakit dari perut, mungkin kram juga sampai di kaki. Jadi penyakitnya bukan perut, bukan kaki, tapi datang dari sumber yang lain. Nah, memang benar
perlu terapi di semua titik cakra. Lause bilang terutama di tempat yang sakit, yaitu dari sisi depan dari organ itu, organ reproduksi. Sudah dilakukan, kata volunteer ini. Nah, Lause bilang, mungkin jangan lupa kasih waktu yang cukup. Penyakit yang tidak sederhana itu biasanya perlu energi banyak. Kita perlu kasih waktu yang lebih lama. Selain itu, ada faktor-faktor lain yang mendukung sakitnya atau mendukung kesembuhannya. Kita harus perhatikan. Biasanya terjadinya mioma itu karena kondisi rahim itu, organ reproduksi itu dingin. Jadi diet itu harus jaga. Jangan minum es banyak-banyak. Hindarin makanan minuman yang dingin. Dan juga kalau biasa bermain HP berjam-jam, itu pun mesti dikurangin. Kita mesti menjaga berbagai aspek-aspek lainnya gitu. Hanya mengandalkan obat, hanya mengandalkan terapi, itu adalah satu bagian, tapi tidak keseluruhan. Nah, seperti itu, Ibu Yulia. Ya. Baik, terima kasih dokter sejawab. Karena ini banyak sekali nih pertanyaan yang di chat. Terima kasih Bu Yulia atas pertanyaan tadi. Baik, sebelum Pak Hari Katuk ya, ini mau tanya ini yang mau Pak Presti Sejo itu mau belajar untuk di Depok, Jawa Barat itu di mana, dan KPSS kalau di Jambi. Silakan bagi member atau pengurus dari Longipatologi untuk ngasihkan link website ataupun nomor telepon kontak di chat ya, silakan. Gitu. Di Depok, Jawa Barat, dan juga Jambi ya. Betul, Ada itu biasanya ada websitenya. Ya, silakan kalau ada yang tahu websitenya bisa diklik karena saya juga belum ada informasi masalah itu. Ya, silakan kalau ada pengurus ataupun anggota, ini banyak sekali anggota Longipatologi, silakan di Depok dan Jambi kontak personnya. 老师，接下来2个问题，就是想问，想参加长生学的课程，我住在 Depok，就是雅加达的南郊区，我要到什么地方，什么时候？然后还有一个 Jambi，就詹贝省，我在詹贝，如果我要学，要去哪里，找谁？雅加达的课程在2025年7月26到31，在雅加达顺德那个地方有课程，你先翻译。老师哪一个月份？7月26到31。Oke. Bagi yang tinggal di Jakarta atau sekitarnya, ya termasuk Depok, maka kita punya jadwal buka kelas yang akan datang itu tahun depan. Tahun ini maksudnya 2025, bulannya 7, bulan Juli. Bulan Juli akhir. 27 sampai 31 Juli tahun ini. Tempatnya di mana? Di Sunter. 那江碧的课程是2025年5月13到19日。老师5月份。对。哪一个日期，老师？5月？5月13到19。13到19。Oke. Bagi ibu yang tanya di Jambi, Lause ada jadwal buka kelas di Jambi. Itu tahun ini kan sudah tahun 2025, bulan Mei. Bulan Mei pertengahan. Bulan Mei 13 sampai 19. Kelas di Jambi. Sedangkan kelas Jakarta bulan Juli akhir. Ya. Pastikan daftar dulu. Ya. 我们再请邦哥把这些的时间跟详细的资料，传到你们的群组里面去。 Kita akan minta tolong dari Pak Ongko bahwa Jakarta, Jambi, atau mungkin tempat lainnya yang ada jadwal buka kelas tahun ini, tahun 2025, nanti kontak numbernya, kontak personnya, kalau bisa kita copyin ke sini. Jadi nanti Anda tinggal daftarkan gitu. Ya. Baik. Ya. Silakan linknya Pak Ongko dan pengurus untuk bisa ke sini. Ya, silakan. Kalau Bu Jai Jambi sudah, ini Bu Yenita. Terima kasih. Jakarta juga ada di Bu Rani.
Ya, silakan untuk dicatat ya teman-teman tadi yang bertanya. Depok belum ada, tapi Jakarta bisa. Kemudian Jambi juga ada nanti bulan Mei. Baik, nanti yang lain-lain juga menyusul, silakan kontak ya. Kalau yang kayak di Denpasar atau dimanapun juga bisa kontak Jakarta ataupun Jambi tadi. Itu sudah ada di chat, silakan lihat. Iya. Baik, terima kasih. Sekarang Pak Hari Kato, silakan Pak Hari untuk menanyakan atau sharing, silakan Pak Hari. Ya, terima kasih Pak Moderator Dr. Agus. Yang terhormat teman-teman semua di webinar PIKTI. Saya webinar yang ketiga kali saya ikut ini, jadi saya senang sekali ada webinar seperti ini. Selamat sore Wei Lause, selamat sore Johan Sesiong. Ada pertanyaan saya. 2 hari lalu saya dengan istri jalan-jalan ke satu daerah, kemudian bertemu dengan seseorang yang membutuhkan terapi karena cerita-cerita dia mengatakan bahwa dia itu hidungnya sengau, kemudian stroke, dan juga kaki kebas-kebas. Nah, jadi saya dengan istri terapi. Tetapi ada juga ipar saya ikut menterapi. Nah, beliau ipar saya ini peserta dari Reiki. Jadi komunitas Reiki, dia menjadi anggota itu. Jadi kami bertiga menterapi pasien ini. Saya di cakra 4 dan jantung, istri saya di cakra 3 dan kaki. Kemudian ipar saya ini dengan pengetahuan Reiki-nya, dia men-scan cakra 7 dan kepala. Jadi mohon izin, apakah Johan Sesiong ini diizinkan kami oleh Weilo seperti itu? Kami berkolaborasi dengan teman atau ipar saya yang mempunyai pengetahuan selain longevitologi. Jadi mohon izin, karena kalau diizinkan mungkin kami akan lanjut, tapi kalau tidak kami akan putus sampai di sini. Mohon terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Johan Sesiong mohon informasikan. Terima kasih, selamat sore Pak Agus, terima kasih sekali, keren. Sama-sama. Terima kasih. Ini Pak Hari yang itu hari di Makassar ya Pak ya? Iya betul, Ikut betul, kelas di Makassar kan ya? Oke. betul sekali. Iya. Jadi pertanyaannya dengan dua metode yang berbeda, boleh nggak berbarengan? Iya, Karena begitu. dua-duanya pakai energi juga, gitu ya? Berbarengan terapi kepada satu Iya. pasien, begitu ya? Iya betul. 魏老师，这位师兄是在去年在马卡萨参加的课程，他好像也正在做一个论文。他刚刚提的问题就是，前一阵子他和老婆就在一个小地方，在那个观光，然后那边有人或者有朋友，他是那个中风过后的后遗症，常常这个腿会腿没有感觉，就会发麻，然后他的鼻子Pak, hidung sengau, maksudnya sengau itu apa? Nggak ada rasa ya? Atau apa? Atau suaranya jelek? Apa? Suara sember suaranya gitu? jelek. Oh, oke. Iya, Ya. sengau. 然后那个中风的后遗症，一个是腿常常发麻，然后那个鼻子就导致这个声音不好听，声音就不太正常。那这位师兄他学过，老婆也学过，就在那个地方就帮那个人。然后老婆的弟弟还是哥哥，他曾经有学过 Reiki 也是用这个宇宙的能量，他就用他的方法去帮我们的师兄，就和他的老婆用长生学的方法去帮他，在3号，在4号，穴道3号、4号，然后那个发麻的腿，然后在心脏帮他调整。他想提的问题，他和他的七舅
不同的那个学不同的地方，现在同一个时间帮一个人，同一个病患，这样的话是不是可以，老师？如果可以，以后他就和他们可以碰面继续做。如果老师认为不太好，他就要分开，不能同时两个不同的方法帮一个同样的病患。老师的评估怎么样？可以的，因为他是接受调整的人，我们是帮他的人啊，不怕同时操作的，请翻译。就是产生学和别的人用别的方法，也是用能量的，帮一个同样的那个病患，对，这个没有问题，在长生学没有冲突。来讲没有问题，不怕的。 OK，就好像一个人被针灸的时候，我们同时也可以帮他调整一样。jawaban begini, Pak Hari. Dua Ya, metode cara belajar berbeda, tapi mengoperasionalkan, mendayagunakan energi yang sumbernya sama, begitu kan? Tidak ada ya, problem, betul. tidak ada konflik. Jadi Ya, bersamaan satu orang pakai apa yang dia belajar, kita pakai apa yang kita pelajarin, pasiennya sama, ya, lalu sumber energinya sama, itu tidak Ya. apa-apa. Sama seperti pasien ini ya, sedang dilakukan akupunktur misalnya, tusuk jarum. Kita ada di situ pas ya, tusuk jarum di tempat-tempat itu kita tidak ganggu, tapi kita bantu dia terapi di tempat yang tidak ada jarumnya. Boleh nggak? Boleh, gitu. Tidak konflik. ya. Karena pasien ini juga mengatakan, wah, saya merasakan hangat. Kami terapi sekitar setengah jam itu. Hangat seluruh tubuh saya. Jadi saya berpikir, apakah longevitologi atau reiki? Ya. Mohon izin, Pak. Nah, itu yang susah dijawab, Pak Hari. 老师，他又在补充，做了一段时间，可能20-30分钟做之后，那个病患说，全身已经暖了，暖就是感觉到很舒服，所以这个没有冲突，很好。但是最后就没有断定是我们用的产生那个效果很好，还是那个 Reiki 做的比较好，这个就评估不了，老师。所以我们只要有效果就好，我们不去在乎是谁的功劳。 Ya. Pak Hari, jawabannya Mas Serwe sederhana. Kita tidak mencari Siap. jasa, tidak mencari pengakuan. Orang itu Betul. memuji kita nggak perlu. Selama orang itu merasakan manfaat, lewat tangan kita, lewat tangan orang, kita ikut senang. Kan semoga dia cepat sembuh. Begitu. Dan juga kita nggak mau adu Amin. hebat saya atau hebat teman ini atau ipar. Tidak. Gitu. Yang hebat adalah kita Ya. punya perhatian kita. Empati. Mendoakan orang sembuh. Itu yang hebat. Gitu. Gitu ya, Pak Hari. Amin, amin. Ya. Ya. Makasih, makasih. Ya. Selamat Asia sore, langsung. Titi. 好，不客气。 Baik, terima kasih Pak Hari Katuk, luar biasa interaksinya. Jadi ini kita masih ada waktu 20 menit lagi ya Pak Johan ya. Ini kita ke atas, lanjut ke atas ada yang bertanya KPSS tadi itu ya. Mau bertanya terapi untuk telinga berdenging dan prostat itu maksudnya apa ini? Di bagian Apakah- bawah ya Pak? Atau bagian atas? Di atas, manjat di atas, cuma itu aja. Ya. Selamat sore, mau tanya terapi untuk telinga berdenging dan prostat. Gitu. Apakah bisa kali ya? Atau mungkin bisa Telinga berdenging, tinnitus, Ya. dan apa Pak? prostat Pak, prostat. Prostat pembengkakan begitu ya, Betul, betul. pembesaran. Apakah bisa juga Oke. ke metode ini gitu? 呀，老师在江边的，他又有提问题，有2种病症，是不是长生血可以帮到？一个就是耳鸣，耳朵一直响有耳鸣；第二个就是前列腺的肿大。这个2个病状
长生蟹可不可以帮忙？可以的，可以的，没有问题。欢迎 Jawaban Lause satu kata, bisa membantu, bisa sembuh. Siap. 请他去找老师 Anita，这方面有先例吧？老师有很多，啊，请他去找 ada Anita， banyak 调整站调整， kasus-kasus yang sembuh. Nanti 电 bisa 话 cari karena Anda KPSS itu kan di Jambi. Betul. Kita punya terapi center di Jambi itu koordinatornya yang di Jambi namanya Ibu Yenita. 那边 Itu 的服 nomor 务 HP 电话 ada. 是Silakan 0812， hubungin. Yo, 那边的老师电话是荧幕上已经有0812啊，有显示了耶妮达的那个有联系号码。啊， Ya. 有就好。 Ya. Jadi di kolom chat sudah ada kontak nomornya Ibu Yenita. Silakan Bapak atau Ibu KPSS hubungi PIC tersebut. Baik. Terima kasih. Ini ada lagi Bu Catherine ya. Selamat sore, Lause. Saya mau tanya juga kalau orang sakit stroke tapi orang nggak bisa nelan, apa yang harus kita terapi dulu? Ini sepertinya juga anggota juga. Silakan. 老师，接下来书面的问题，人已经曾经中风过，中风的后遗症，他好像舌头还是什么咽喉，他不好吞，不好吞东西，我们要从哪里先下手？帮他调整，在哪里先下手？帮他调整6号、7号穴道，还有后脑。 6号、7号，还有后脑。对， Ini artinya yang pasca Ibu Catherine, ini kan pasca stroke yang susah telan. Itu kemungkinan kan lidah ya, jalur makanannya. Wei Lause bilang terapi Anda kan sudah belajar ya pasti ya nanya begini. 在针对 Terapi 喉咙的地方， Holong Huanpu. Kita terapi di cakra 6 dan 7 di belakang kepala dan juga di leher, di tempat yang susah telan. Di sisi luarnya. Cakra 6 dan 7 belakang kepala dan juga tempat yang sulit telan. Jadi di pangkal esofagusnya itu, kerongkongan. Mudah-mudahan bisa jawab. Ya, baik. Terima kasih. Bintang. Ini Pak Bintang ya. Sore, maaf, tanya kalau kesleo di terapi apa saja ya? Pertama, karena belakang lutut. Akhirnya terasa ke pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan leher bagian belakang. Juga jadi kurang enak. Semoga terapi ini bisa bantu. Terima kasih, Lause. 老师有一个问题，书面的问题，我们是扭伤过，当初就是在我们的膝盖的后面扭伤过，后来我们的手环，然后我们的那个脚踝，然后我们的那个颈的背部也是不舒服。我们调整从哪里下手？膝盖的后面有扭伤，然后手环、脚踝不舒服，颈的背部也不舒服。就从正在不舒服的地方调完，再去调其他的部位，一个一个做，然后配合第7穴道。 Jadi pertanyaan dari saudara Bintang, ya Bapak Bintang atau Ibu Bintang ini, prinsipnya begini, tempat yang sakit itu kita terapi, jenis sakit seperti ini kita perlu cakra 7.
cakra di titik ubun-ubun, dan tempat yang sakit. Karena tempat yang sakit kan ada beberapa titik. Ada yang di belakang lutut, di pergelangan tangan, kaki, dan di belakang leher. Yang saat ini sedang sakit yang mana, itu dulu di terapi. Karena tangan kita cuma 2. Setelah itu berlanjut satu persatu. Cakranya cakra 7. Seperti itu. Baik, Dokter Agus mudah-mudahan bantu sortir ya. Pertanyaan mana yang... Ya, baik, baik. Hmm. Karena ini waktu juga tinggal sebentar ya, 9 Iya. menit. Ini yang penting-penting, ini terapi jerawat. Ini yang menarik, ini yang Pak, ini Ayuh ya. Selamat malam. Saya terapi anak saya usia 13 tahun karena masalah emosi. Setelah diterapi, anak saya cerita kalau dia melihat tempat yang gelap, lalu berkabut. Dan ada anak kecil perempuan yang menangis di bawah pohon. Beberapa kali terapi juga begitu kisahnya. Kira-kira kenapa ya? Terapinya bagaimana? Ini juga penterapi juga nih sebenarnya. Ayo, ya, silakan. Pertanyaan Ibu atau Bapak Ayuh ini, Nggak tahu. ya, masalah emosi kejiwaan atau masalah spiritual. Saya lihat begini, anak cerita di tempat yang gelap, ada kabut-kabut, lalu melihat anak perempuan menangis. Anak itu menangis atau seperti melihat penampakan. Bukan ini ya. Boleh saya sampaikan ya. Iya, Cuma iya, ini iya. pertanyaan mungkin paranormal atau apakah pertanyaan medis. 魏老师有一个书面的问题，他请教老师，我的孩子是3岁，我帮他调整，因为他的情绪的问题，我帮他调整，因为他情绪的问题，调整过后，然后我的孩子会说出他看到一个黑暗的地方，有一点雾气，就不是很明，不是很清楚。然后我的孩子就看到一个小女孩在那个黑暗的地方在哭，在那个一个树林之下哭泣。有几次我的孩子都说看到那个东西，我就不知道针对这个要怎么去调整，是真正的看到一个小女孩，还是他看到无形的小女孩？这个他没有写。就透过调整的过程当中，可以帮助这个人他负面的阴影把它清出来，把它去除，所以继续帮他调后脑6号、7号穴道。老师，6号、7号后脑。对， Jadi kepada Ayuh. Ayuh. Ayuh, oke. Kita ada sedikit spekulasi ya, karena nggak tahu persis seperti apa. Setelah diterapi ini bisa melihat di tempat yang gelap ada anak perempuan nangis lalu berulang-ulang berapa kali begitu kan? Lalu saya bilang kemungkinan kita terapi ini anak kan ada masalah emosi. Bisa itu ada satu energi di dalam badannya. Kita setelah terapi ternyata mungkin dia belum hilang. Masih ada efeknya sehingga anak ini masih ada interaksi begitu. Maka Lause bilang lanjutkan terapi kepada anak ini di cakra 6, cakra 7 dan belakang kepala. Lanjutkan. Semoga waktu ke waktu, hari demi hari bisa improve. Baik. Ya. Terima kasih. Mohon maaf ini banyak pertanyaan sekali, luar biasa nih animo sore hari ini ya. Ini kayaknya pecah rekor nih, 200 lebih tadi pesertanya. Terus ini turun karena ya luar biasa nih. Kita satu penanya lagi, Pak Gunawan tadi ya. Mohon maaf yang lain bisa tanya di beberapa kontak yang kami sediakan tadi. Izin pertama ini Pak Gunawan ya. Gimana kalau chronic kidney disease, apa bisa disembuhkan dengan longevity ini?
Saya di Jakarta, kemana berobat sudah saya hubungi. Kemudian gejalanya seperti ini, kencing saya berbusa tapi masih bening dan suka berbau, terutama pagi hari saat bangun tidur. Saya ada diabetes tipe 2 sejak umur 47 tahun. Umur saya sekarang 67-68 tahun. Apa batu empedu juga bisa disembuhkan dengan teknik ini? GC. Oke. Ya. Pertanyaan tertulis di 2 tempat ya, Iya, di 2 Bagus ya. tempat. Ya, Atas betul. dan bawahnya ya. Atas dan bawah itu nyambung gitu. Oke, oke. Ya. Pertanyaan yang sama. Ya. 魏老师，有一位师兄 Gunawan. Pak Gunawan pernah belajar kali ya? Sepertinya dia kalau lihat ini belum Nggak begitu pasti tulisannya ya. belum Enggak, pasti. saya belum pernah belajar apapun. Oke. Terima kasih. Ya, belum. Ya. 老师，这位Gunawan 先生他没有学过，我刚刚就明确一下，他是不是有学过？他没有学过长生学，但是他问，有这个病，就是肾脏是慢性病，是不是长生学可以可以帮助到？我的病状就是，常常小便的时候会有泡泡，但是还是很清澈。小便还算很清澈，但是很多泡泡，然后它的味道比较强，特别是早上的时候，早上醒过来，那个小便泡泡，然后它味道很重，很强。我是一个47岁的，有糖尿病，从47岁糖尿，我现在已经67岁。已经20年的糖尿，然后还有这个batu empedu就是胆结石，长生学是不是可以帮到我20年的糖尿病，然后有胆结石，病状就是尿尿有泡泡。可以的，请他去学习或者去调整。 Jawabannya sederhana begini. Karena Pak Gunawan kan belum belajar, langsung nggak bisa bilang lakukan ini dan itu. Tapi datanglah ke terapi center yang terdekat. Apakah di Jakarta? Kita ada beberapa. Atau di kota lain, nanti cari. Datang biar relawan di situ bantu kita terapi. Dan kalau ada buka kelas, tadi kan bilang di Jakarta, kita dengarkan tadi akan ada bulan Juli. Kalau tertarik mau belajar ya mesti daftar, sehingga bisa bantu terapi sendiri, gitu ya, jawabannya begitu. Maaf Lause, kalau terapi center di Jakarta berapa ya dia punya WA? Anda tinggalnya di Jakarta berarti ya? Tadi sudah saya ketik di chat ya, ya. Bu Rani, komunikasi ke Bu Rani. Ya, ya. 089 694 948 726. Tadi sudah disampaikan. Okay. Pak Gunawan. 这位师兄就刚刚问了，调整站要找谁联系号码？我们的主持人已经打了荧幕上，可以去联系Ibu Rani师姐。要特别跟他们讲，我们所有的治疗都是义务的，都不收钱的啊。Jadi selain nanti hubungin Ibu Rani, ya PIC yang di Jakarta, cari alamat terdekat dan waktu yang sesuai, ada beberapa terapi center. Langsung minta saya sampaikan satu hal, free of charge ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir, ini terapi center ini sama situ tarifnya sama apa enggak? Tidak ada tarif gitu. Oh, non tarif ya. Kecuali tarif bayar transport sendiri. Ya. Maaf, nomor WA-nya Bu Rani berapa? Maaf. Saya sebutkan ya. Iya. 0896 Iya. 949 Iya. 487 26 Bu Rani, ya. Baik. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya.
Baik, karena waktunya sudah menjelang akhir, silakan closing statement dari Wilosi, Guru Wei ya. Silakan ada statement closing ya. Selama ada waktu 5 menit, silakan tentang metodologi. OK，老师刚刚那位先生已经给他念出来，伊布拉尼的作为一个雅加达的一个协调，可以找他。我们的那个调整站分布在什么地方？我们剩下5分钟，老师。好的，最后老师讲几句，当一个勉励，或者给我们再补充什么概念，尝试下的观念。一个人一生里面都有许多的好因缘，当因缘出现的时候，每一个人要好好的去把握。 Jadi bahwa di dalam perjalanan hidup kita, mungkin ada momen-momen, ada tahapan-tahapan tertentu, timbul suatu kejadian atau peristiwa, ya, a turning point dalam hidup kita. Kalau terjadi satu peristiwa yang tidak biasa, maka kita jangan sia-siakan. Itu adalah kesempatan kita berinteraksi di dalam hidup kita. OK，老师。所以，假如你没有学过长生学的话，能够透过今天老师的演讲，对长生学有一个认识，你自己就应该好好的去把握。 Kondisi-kondisi atau peristiwa yang timbul, misalkan seperti contohnya hari ini, Anda semua yang sedang online, organisasi PIKTI yang berbaik hati menyediakan forum buat kita, ini juga termasuk adalah salah satu peristiwa atau mungkin turning point dalam hidup kita. Orang bilang tak kenal tak sayang, maka setelah tahu, siapa tahu satu hari kita membutuhkan, ini adalah kesempatan untuk terapi komplementer. Dan atau bisa datang ke tempat yang ada terapi center free of charge. Atau kita mau daftar belajar supaya aku bisa mengekspresikan cinta kasih, peduli, empati kita, menolong orang lain, terapi orang lain. OK，老师。尤其长生学对人的病生老病死苦都有很大的帮助。 Bila kita belajar di dalam kurikulum 6 malam itu, hanya malam saja, pagi siang tidak. Kurikulum yang 6 malam itu, kita akan belajar bahwa energi ini datangnya dari universal, dari alam semesta. Bisa dimanfaatkan secara universal kepada siapa saja, dalam kondisi apa saja, dan dalam tahapan hidup, lahir, tua, sakit, mati, atau tahapan meninggal. Energi ini berguna. 除了让我们身体能够更健康以外，我们的心灵也能够得到成长。 Bahwa selain kita datang ke forum PIKTI tentunya pengen sehat, pengen belajar tentang kesehatan, atau bisa pulih dari sakit mau sehat, selain energi ini, selain buat fisik, membantu kesehatan kita, juga sehat sinling, sehat kejiwaan dan spiritual, namanya holistic health. 这些我们只能够给你开始，但不能够给你结束。 Tentu saja, ini adalah sebagai pengantar, kita bisa buka jalan, siapapun orang yang mau belajar, dia mau bergiat, dia akan lihat, akan alami, dapat hasilnya. Tapi hasil itu bukan kita bisa berikan. Itu mesti lewat upaya masing-masing. Tapi kita buka jalan, silakan belajar, pahami, dan praktekkan. 认识就是一个开始，过程结束要自己去体会。 Seperti juga, semua ilmu lainnya, semua kondisi lainnya dalam hidup kita, kita ketemu itu adalah satu jodoh. Kita mendapatkan sesuatu itu adalah berkah.
Tapi bagaimana kita bisa mengelola prosesnya itu? Haruslah setiap orang lakukan sendiri. Dapat hasil, bisa sembuh, bisa memuaskan, dan bisa menolong orang. Itu adalah hasil dari keterampilan, dari praktek dan latihan kita. Itu guru nggak bisa kasih kita. Kita yang mesti rajin pakai. 也谢谢好今天的老师。会给我们长生学这个机会。 Lalu sekali lagi terima kasih kepada forum yang disediakan oleh Pikti untuk bisa saling mengenal, tak kenal tak sayang. Semoga ini bermanfaat buat siapa saja. 也谢谢我们 Dr. Agus。 Juga kepada Dr. Agus, tidak lupa terima kasih, apresiasi Pak. Ya, 还有 sama-sama. 谢谢各位每一位师兄师姐们。 Baik. Dan semua para pihak, panitia, penyelenggara, dan juga tentu saja peserta yang menghadiri forum ini, forum online ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Sekali kasih. lagi terima kasih. Baik, sebagai bentuk apresiasi dari Pikti akan diserahkan sertifikat kepada pembicara utama dan para supporting pada acara kali ini yang akan disampaikan oleh Bapak Didik Waluyo, Insinyur STRKes MA MTC. Silakan Pak Didik, sekaligus closing statement. Ya, silakan. Selamat sore, salam sehat dan salam Indonesia. Sungguh luar biasa pada sore hari ini kita mendapatkan pencerahan dan juga mendapatkan macam-macam pembuktian, kesaksian bagaimana manfaatnya ilmu fitologi ini ya, yang bekerja untuk kesehatan kita. Memang tidak bisa dibayangkan secara ilmiah, tetapi kita bisa membuktikan, merasakan bagaimana manfaatnya, bagaimana fitologi ini bermanfaat dan bekerja pada tubuh manusia. Kita semua sangat berterima kasih. Jadi mengatasnamakan semua pendengar yang mengikuti acara ini, kami merasakan sangat berguna. Dan untuk itu tidak sia-sia kita dari Pikti sudah menyelenggarakan sampai 221 seri. Nah, untuk itu sebagai tanda terima kasih kami sampaikan sertifikat kepada Lausewei Yufeng. Semoga bisa diterima dengan baik dan berguna untuk kita semua. Silakan. Sing. Pak Didik, aku 1-2 menit ya menyampaikan terjemahan barusan yang Bapak ini. Oh ya, terima kasih. 魏老师，刚刚就是做闭幕的这位师兄，他很感谢今天下午一个很棒的讲师给我们介绍一个很棒的一个功夫，一个方法，如何帮我们身心灵的健康。虽然有很多东西科学上、医学上比较不容易去解释，或者是那个证明，但是它的效果大家都可以受用，我们也相信，然后我们也可以体会到。所以现在请老师先不要这个离开线上，给老师的感谢状，请可以接纳。谢谢。Terima kasih. Ya,谢谢. Kemudian tak lupa kami juga sangat berterima kasih memberikan tanda terima kasih sertifikat ini kepada Bapak DRH Agus Prayitno yang tidak jenuh-jenuhnya ya, tidak capek-capeknya memandu acara longevitologi. Mohon bisa diterima sertifikat ini, Pak. Terima kasih Pak Didik, terima kasih atas apresiasi ini. Ya, salam untuk Pikti. Masih Pak Didik. Begitu juga kami sangat berterima kasih dengan adanya Pak Johan Kurnia yang memberikan suatu penterjemahan
Kalau enggak kami ini semua sulit untuk menerima hasil daripada pengetahuan yang disampaikan oleh Lao Tse Wei ya. Terima kasih Pak Terima kasih, Didik. Pak. Terima kasih buat kesempatan ini. Ya. Nah, untuk selanjutnya, simaklah bahwa minggu depan akan ada seminar lanjut lagi dengan tema Body Space Medicine ya untuk kesehatan. Di waktu yang sama, semoga semua bisa hadir dan menyampaikan kepada teman-teman yang lain untuk kesempatan dari PIKTI ini.